رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. سلام الله على إبراهيم في العالمين، سلام الله على نبي الله موسى وهارون، سلام الله على آل ياسين، وسلام الله على محمد البشير المصطفى النذير السراج الشاهد الهادي إلى صراط الله. سلام الله عليكم الشهداء. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Amgila ka ɲini Ala fɛ, Ala ka kisi bɛ Ala de fɛ, Ala ka a ka kisi yenge ne ni aw bɛɛ lajɛlen kun, Ala k'o dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini Ala fɛ an ka fɔta n'an ka kɛtaw ya Rabbi Ala kana talon to a kɔnɔ. An b'a ɲini Ala fɛ n'i jɔra k'i bɛ fila fɔ hadamadenw ye surtout kuranɛ kuma kan i b'i sɛmɛ Ala la, Ala a k'an sabati. Kuma de ma nɔgɔn ja ko k'i bɛna Ala ka kuma fɔ, ma ɲini Ala fɛ toujours an sen dalen bɛ a ka cidenw sen na yɔrɔ de la tan. A ko allazina yuballighuna risalatillahi, kuranɛ sura 33 ko minnu bɛ Alahu Taala ka ci lase. Suratul Ahzab. Allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Allahu Akbar. Ko mɔgɔ minnu bɛ Alahu Taala ka ci lase a ma nɔgɔn dɛ. Ala ka ci n'i b'a lase min fɔra n'i m'o fɔ lahara b'i dafara bilahi. A ko ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika. A ye kira ci a y'o de fɔ a ye kuranɛ sura 57. A ko n ka ciden balligh n ye min fɔ o fɔ dɛ. Ma unzila ilayka min rabbika. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. O kuma an nana an ma jɔ an b'a fɛ ka fila fɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an nɛn sabati. C'est à dire ni an yɛrɛ ye sahidu cɛla ta an ti dan yɛrɛ sɔrɔ. C'est à dire an bɛ Ala tanu kosɛbɛ. Sahidu a ye Ala fo kosɛbɛ, an ka Ala fo. Khasatan ne Gawusu yɛrɛ ni ne yɛrɛ ye n ye sahidu cɛla ta a ka di n kojugu. Ar-rujuu ila al-haqqi fadila. Ar-rujuu ila al-haqqi fadilatun. Ka tiɲɛ ye ka segin a ma o ye c'est à dire futamantiya de y'o ye. Ka n'i yɛrɛ bonya tiɲɛ ma. N'i ye tiɲɛ ye ka tugu tiɲɛ kɔ fadilatun ni sankɔrɔta bɛ o de sankɔrɔta ye. Ni kunnawolo bɛ o de ye kunnawolo ye. O kuma an bɛ Ala deli Ala k'an ka balimayaw diya. Ka ɲini Ala fɛ an ye juru minnu kɛ ni an ma daba kama an ka fili rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. E ka kuranɛ sura 70 ale bɛ aya 4 laban ni aya 5 Nabila Ibrahima ye dugawu min kɛ a fa ye a ye min fɔ a fa ye. Sanu cɛ an b'a ɲini Ala fɛ an ka fili minnu kɛra an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ an ka waleya kɔnɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la ani an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ani an baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ani an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Ala an filila de la tu'akhizna in nasina Ala i kana an minɛ an ka fili ma dɛ aw akhtana walima waleya min kɛtɔla an filila kɛtɔla la Ala kana an minɛ o ma o ma an bɛ dugawu kɔnɔ Ala k'o dugawu minɛ o ma Ala ye mun de fɔ kuranɛ sura 60 aya 4 laban Nabila Ibrahima ye min fɔ a fa ye la astaghfiranna laka ila qawla Ibrahima li abihi. Ko Nabila Ibrahima ye min fɔ a fa ye la astaghfiranna laka. O kuma ne Nabila Ibrahima min kale Ala ka bonya la yɛrɛ mina Alahu Taala yafa deli e ye. Wa ma amliku laka min Allahi min shay. O kuma ne ani e ni Ala cɛ ne jɔyɔrɔ tɛ dɛ. Ne kɔni fa ye mais i ni i daba yɛrɛ cɛ ne jɔyɔrɔ tɛ o kuma n bɛna ɲini Ala fɛ Ala ka yafa i ma. A ye mun fɔ? Rabbana. A ko an tigi ɲuman Ala. Alayka tawakkalna. Ala an y'an jigi kɛ e Ala de ye. Wa ilayka anabna. O kumakan in n mago b'o kumakan de la. Rabbana alayka tawakkalna Ala an y'an jigi kɛ e Ala de ye. Wa ilayka anabna o kuma Ala an seginna kɔ ka na e Ala fɛ. O kuma Ala an cɛrɛntɛrɛ Ala an filila Ala an jɔra an ka fili kɔrɔ koyi Ala an jurumu yafa
wa ilayka anabna o ma nga wali ala an bora la ka segene kana e ala fe wa ilayka al-masir o ma nga jena te huru harabbe ke amanga menon ce ka dai adema ala an joro ko ya fa amma rabbana wa taqabbal du'a aya durna ko de rabbana ko anti ma ala la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru o ma ala taala mo min kera fitri wala e ala taala ma ala kana on la jarabi o lieu de kana unyedo ana ala kanu kai ala nu law ga mana ko law nu go bubu ga nya ala ikana on du ko kono ala ko do na ayi ko aha waghfir lana ala ka ya fa umma rabbana anti ma ala innaka antal azizul hakim ala tigi mi ka kuma no ne me ala mun be ya fa deli ma ala ka ya fa anye o ma me o ya fa deli ala ka ya fa on bela deli ma ala ka ya fa on bela deli ma usay ne suratul nur fulaka aya binan ni sabani aya binan ni nani ame ala taala fo ka barka da nan jora aw nye koro aye bunya mi kanye anti mai bunya mi kanye ka kila kan ke harma dewe ka kila ka gira alidi alai az-zahir wal batin o ma ya ayre yida auna suratul hadid aya 7 wala aya ayre yida onna kono sura mu wannan ni kono aya binan ni saba aya binan ni alam tara ko eni ne ma yewa anna allaha ko daliba masa yuzji sahaban ko ale alaw tala de be kabanno ko nebu ka franonga ka kabanno ka nebu ka nyodi summa yu'allif bainahu o ma ale alaw tala ni ay kabanno ko nebu abina adala de sa ka franonga ka sisa summa ko afralen ko nyonga ka yaj'aluhu rukaman abutro ba ke tun daliba masa Allahu wallahi ala min jole mena yere ya jole mena ka da fo Qur'an sura fala ka no kan bidu al hayy qayyum afla ka bude fayina ko ala taala de be ka banu wat ne ku ka pousser ka fara no ko afara no ngale ko fe abaka tumbu yakhruju min qilalihi wala ko ma ko ni ya afara no ngaka ka tumbu kibe sanjele mbaw ye afan lati wa yunazzilu minas samai min jibalin ako ko ni aye kabarno ko nu frale wa ka ke kulgutu yesa ko e jole bi to fotu nu ngura ibitu ya ka sanjele sunu ngura fa blala ka to sama se o kuma to la ko ala kuma mi ala fo ala ye musabbil bil badi ako wa yunazzilu minas samai min jibalin ale ala ka jigino na ko kulu bala mais aye kulu de fo ko bala ko fe de bala mi to ale ala ka jigino na kulu bala bo o kulu fona ko atla ka sambela ni fona bo o kulu sale jikuru mu jigi different ha min baradin wala ko aka o jiginen doye yiman yasha sale aka jikuru doye aka e kulu do jigine o e sambela ni ko jikuru fitini e sambela ni bo sambela ni ado ko bo ado mambo abe ko de yirana abe ka aka seba do de nyefo anyana ko ako o jigi to la fona fa yusibu bihi man yasha abe o jikuru in genge ka se mo ma aba fe aka mo bi soro ale ala de boke ko abigla ka apumbo mo ka amande ale alai hu an man yasha ko abigla ka apumbo mo mi fo ka min mande ale ala ya ka se o tigi mala ba apumbo ka takadu sana barqihi yadhhabu bil absar Allahu alazim sare ko ni san farafara nyo ka ko asan yege be sunya abin nyera fleli haraki takadu sana barqihi kabanogo ni san ko kawa ko asan yege be sunya tazahu bil absar abin nyera fleli haraki Allah ala yiche wa yuqallibu al-layla wan-nahar yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar ala be shu fale ka kile fale abe shu boy kana ni kile ka kile boy kana ni shuye inna fi zalika ko umi fleni la ibratan li ulil absar ko ko bade haditi ko ba nyame munu fe ni ala ka ko bade afla ko fayin dara yan ko do ni ka ayira ana ko do ma ala ama fo ko sebe kena kai ala ma parce que ko abi shubo abi bo am kile fla la so ma shube mi shube abe shube mais amon be kile fla sida bon ni shifu no ko la o ma kile fla bi tami o be ale ala ka ala ya do we o mama ni ala fa ala ka kile man di o ma
ala kan jumu ya fa kayira shaydu la suratu swadi ko usal atare ko le suram bi sabani ko be ananta sari fo anga doni fo bi quoi a tunanga mais am doni fo ni aklo o gerde mana ke inshallah wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum ne shaydu de ni awdi fotola ya ayibi ne shaydu falina mali ko ka bide ko na fe o de fani ni kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam mamna kira nana aka mo chela abiga kibara fo ne awi aya kulo jode e bi abaga qur'anu daile abi aya nu abi pointe odo mo toro la sa ku ba ko ku an toro bala uro mo toro yere kwa ay ni kala lan yadurukum ila azab akoko wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum mai ko mamna Allah taala ya ala kira cinema ni kisiwa ma kana mo mun ma u dabali de bana mene u dabali de bana ka fo ko ba bali kera wala olula ta no ko tsake parce que on shaidu bi abi mi fora ku no de be qur'ana ba nye fo on de nyana ko ni kera na le aka sa ba cela o aka mo cela o kuma be min borala qur'ana be ga on de ira an yere la sa an yira la sisa awo o ba shaidu wulle malla sa maliyen da wali bano kam ko yara ko ma ko shaidu bisa ka bonga jabana ko ta ko wala de jugo ba wa qala al kafiruna ko kafiru ko hadha sahirun kadzabun kira na le ni aka kuma wiye ko kira ko ni ko sare jamfaci do magicien do ka dutela kana on se moro ni tola atinyere na wolon flata ne shaidu de ta ma sami'na bi hadha fil millati al akhirati kuma min ba da bi ko fonni dina tigi munu temena monto munu temena dama ko munu temena amma dele kan ni ngona ni me o damne anga mo ba munu ba mulu kara mo munu ba mulu o ba dele kan ni ma fo amma dele kan ni me shaidu kana bi ka fo ko seri tegino amma dele kan me de bi je bi duro dara mala me le kan wa atasu de ha ba ko ba dele kan ni ngona me asa ma kuma mi fo ma dele ko ni ngona me ala shegita ibna futan kele am ta don don in hadha illa tilabun ko be ga mi fo de illa ihtilaqun ku bugo abo yere de labre dalu tubula la ihtilaqun yode al ihtilaq ki si do ki kunya ni da bele may bo fo aw ko am da kuma mi fo ko se de gino ni ko ihtilaqun ko ci yete da ayre de qur'an fabrique ka koro wala di qur'an ma ihtilaqun ni fura kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam annale ka wahyu ka fo parce que o badilo ko me ka to ram ga kuma fa am ka sura ni dima ka aya dima ihtilaqu te e bol madile ka me wahyu kan do na do de ka kuma tikle mo ko so ni e klo ma bange ke klo fale ni kuma na do ne kono o be ni ya kuma ka me ba fo ko ihtilaqun ko jine kan do o be ko aya bo anya la ka fo ayi do te anga ta shi ko de a unzila alayhi zikru ay okma ko qur'an de jigina akawa min bainina on chamante la ya karamo bo biya docteur o biya recherche scientifique biya bal yano doni baga be ba on fe doni baga be a qualité be munu ye dore be mu dara kuno be kuma te ku kalana ka kala se degré de la fu kuno be kuma bo kuma ko shedu nana sisa ni ne bora aw chela ta non c'est pas possible fuka dama teme o pangata ayu doroba bal ko watite de hum fi shakkin min zikri qur'ana kuma ka mi ga fo be sika sika la kwa wa amma qur'ana kuma ka mi fo be sika sika kuma ka angata bal o to de lama yazuqu azabi ko do rete ni ne ala yu tege ta de wuna ni yu tege ta nyangata ka dalma su dala de wuna ajinanga amajiganga aborangela umana makanu ko utege de mata folo ko utege ta ko wallahi kubna Allahu akbar ha amata am indahum qazain rahmat rabbika al-aziz al-wahhab opmo aba foka foko kera do bora aw yere cela sisaw ko kera do bora aw cela sisaw wala ba kera bolle aw cela o de ma ja aw yo opma sangolo yere
tile bɛ aw de bolo ni c'est à dire ni sankolo ye hinɛ bi jigin fan min fɛ o tile de bɛ aw bolo wa ou bien ale ala ka sɔn bɛ aw de sagoya la wa non 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 ale ala ka sago bɛ a yɛrɛ de la wa kuma min faamu a fɛ cogo min na ale ala ka sagoya b'a yɛrɛ de la a bɛ dili kɛ a ka di ale ye cogo min na o tuma ni a y'a di nin ma i bɛ kunna ye kɛ ni a ma di e ma a ma di nin ma a y'a di nin ma i bɛ di kunna ye. a banna. kɔrɔnɛ di kira ma n'a ka hinɛ de kɔrɔnɛ sɔrɔ 28 kɔnɔ la a y'a 86 alhamdulilayi o man ka taa. am lahum mulku samawati wal ardi walima sankolo ni dugumakolo tigiya ye aw ta de ye a b'a fɔ k'a fɔ ko nin bɔra aw cɛ la ko kiraya dira ma walima dɔnni dira ma kuranɛ dira ma ko ba sankolo ni dugukolo tigiya ye aw ta ye aw ta tɛ a ka di ne ala ye a ka di cogo min na a b'a kɛ ten wa ma bainahuma sankolo ni dugukolo cɛ o tigi ye ale ala de ye falyartabu fil asbab o tuma n'u bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ u ka sababu ɲini u ka solution ɲini u bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ o tuma jɔ yan dɛ o tuma an b'o fɔ ayi a ka ɲi ten nin ye ka dakuruya fila de fɔ an ɲɛna dɔrɔn bon an bɛ se ka hakilijigin kuma min fara o kan ka sabatilikan min fara o kan ustaz e ka suratu maida filɛ tan dɛ aya 93 voilà ala bɛ an waju dɔɔni ka yira na an bɛ walejugu la n'an y'a dabila ale ala bɛ sɔn ka fara o kan mais n b'a fɛ ka dakuruya fila fɔ komi an ka n'i ye réseaux sociaux ta bi kuma caman b'a sanfɛ bi dɛ n'i ye réseaux sociaux ta bi karamɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn tan cogo min na kuranɛ b'u bolo u b'a fɔ ten ko hadisa b'u bolo u b'a fɔ ten u bɛ siran ala ɲɛ la ilaha illallah muhammadun rasulullah salam o bɛɛ de b'o fɔ mais réseaux sociaux sanfɛla filɛ u bɛ ka ɲɔgɔn lebu u bɛ ka ɲɔgɔn tan u bɛ ka kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma u bɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ma min ye k'o fɔ laharaw ye ala ko de. Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Nous n'avons pas entendu cela de la dernière religion. Ce n'est en vérité que pire invention. Quoi? C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait descendre le rappel. Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon message. Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, et bien qu'ils y montent par n'importe quel moyen? Chapitre 30, verset 4, 7 à 10. 38, verset 4, verset 7 à 10. Comment on a parlé sur la maïda tête, aya bi kɔnɔntɔn ni saba. Bi yɛrɛ don jumɛn de? Bi date quoi? Le 25 février 2022. Kalo san kalo filanan juma laban tɛ bi y'a tile 25 ye san 2000 ni san 22 ala ka juma caman don an si ala ka juma caman don an si k'a limaniya d'a ma k'a kɛnɛya d'a ma sɔli ala rasul. Ok an ta ala ko de suratu maida aya 93. laysa ala allazina amanu ko baasi tɛ mɔgɔ minnu limaniyara wa amilu solihati mɔgɔ minnu ye wale ɲuman kɛ ka kɛ limaniya jɔn ye junahun fima tu'imun. voilà a bɛ k'a fɔ e mɔgɔ min fililen don i bɛ ka wale jugu kɛ i bɛ haramu dun cogo min na i bɛ jɛnɛya kɛ cogo min na i bɛ ko kolon minnu kɛ sa ala fɛ k'o fɔ وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وباسي فوتا من كلام لمن يجوني كاكي على يسرين بغاي كاكي ولا من كلاي وباسي تيلا يميندو كوريكا لمن يجي يميندو كوريكا لمن يجي وباسي فوتا إذا ما تخاو ما من أيادون كافو ni wale mai ya don dro yi frère na ka tubi ka bo ala ko ko basi fo tila ola wa amanu ka kila ka liman sare ni goro e limanera folo ka wala dugu dabla sisa o re to ha folo o ba limaniya ko fe ala ko basi tala de o ma limaniya ko fe ina na ke wala man kala tun wa taqawtu di
walijugu min kɛ sisan i nana walijugu in kɔlɔlɔ da i ɲɛkɔrɔ k'a fɔ nin walijugu in ma ɲi dɛ i tila ka sɔrɔ walijugu yɛrɛ a conséquence yɛrɛ ɲɛ sisan wa amilu solihati o ma i siranin kɔrɔ kɔ i ka walijugu ɲɛ tuguni a y'i segin n'i kɔfɛ ko summa taqaw ko o kɔfɛ sisan nɔ i sɔrɔla ka sira Alahu Taala ɲɛ wa amanu ka tila ka limaniya summa taqa wala an tɛmɛna fɔlɔ ka bɔ ni tuqa sabanan de sisan tuqa sabanan i ye walijugu kɛ ka kɔn walijugu kɛlen kɔrɔ kɔ ka kɔn i nana yenge k'a fɔ vraiment i b'a fɛ ka don diinɛ kɔnɔna na ni Ala ka yamaruya kan ye o ma k'i ye o walijugu min kɛ ka kɔn o ɲɛ ko ale Ala b'o yafa kelen o kɔfɛ i nana kɛ limaniya jɔn toujours ka dɔ fara i ka limaniya kan ka dɔ fara i ka waliɲuman kan sisan ka tila ka na siran e ye walijugu min kɛ k'a kɔlɔlɔ ye i siranna o fɔlɔ ɲɛ fila wa ahsanu fila bon maintenant sabanan kuranɛ ko sisan e tilara ka na limaniya tuguni limaniya nana jidi ka jidi i tilara ka na sira daliba Ala yɛrɛ ɲɛ sisan k'a ka dan bonya wa ahsanu ka tila ka waliɲumankɛla ye wallahu Alahu Taala yuhibbul muhsinin ko a bɛ waliɲumankɛlaw fɛ o n'an bɛ walijugu la an y'o dabila ka segin an kɔ totalement suratu Taha aya 82 ale Ala b'a yafa o fana y'a dama bon ni an ka hakili tun na Ustaz mais an b'a fɛ ka dakura fila de fɔ parce que ni suratul Hujurat filɛ ka aya 11 filɛ Ala bɛ kuma ba de fɔ ka ɲɛfɛ dɔɔni 11 suratul Hujurat kuranɛ sura 49 Hujurat aya 11 ani aya 12 an ka taa yen an b'a daminɛ dɔɔni duguma dɔɔni awɔ n bɛ shukran mo de fɛ wala talmizu anfusakum ko a kana a yɛrɛ kun lebu a kana a yɛrɛ kun buruja e ke e ye silamɛ ne ko ne ye silamɛ e ɲɛ tɛ ne la ne ɲɛ tɛ e la i ma n ye yɛrɛ wala talmizu anfusakum a kana a yɛrɛ kun buruja wala tanabazu bil alqabi ko a kana mankutu jugu nɔrɔ ɲɔgɔn na mankutu jugu a kana mankutu jugu nɔrɔ ɲɔgɔn na ka mankutu jugu fɔ dɔ ma k'a sɔrɔ mankutu tɛ a ma kɛ a ma ye k'a tɔgɔ tiɲɛ ko a kana o kɛ bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman o tuma hali a kafirilama bɛ to ka tɔgɔ kolo min wele ɲɔgɔn na dɛ ko ni limaniya nana ko hali o tɔgɔ kolo ko a kan'u fɔ ɲɔgɔn ma n t'a dan yan wa man lam yatub ko hali a kafirilama a bɛ to ka manamana tɔgɔ minnu fɔ aw ma dɛ ko ni aw limaniyara dɛ bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman limaniya kɔfɛ o tɔgɔ jugu ninnu ko a kana o fɔ ɲɔgɔn ma janko e ye silamɛ ne ye silamɛ i bɛ ka fɛn fɔ ka sɔrɔ ma min kɛ yɛrɛ hali i ma deli k'a ye ɲɛ la a kana ɲɔgɔn lebu a kana ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ wa man lam yatub ni mɔgɔ mɔgɔ wale nin ye ni m'a dabila dɛ fa ulaika humul zalimun o ko olu de ye yɛrɛ kun tɔn n'a ye ni m'a dabila parce que n ti to yen ala min tugula mola dun ya ayyuhal ladzina amanu e min ko ne ni e ko an bɛ fa kelen ba kelen ko an bɛ diinɛ kɔnɔ limaniya bɛɛ ne ni e la e ni ne de ko ijtanibu kathiran min zanni ko o tuma a ka a yɔrɔ ma janya kosɛbɛ bisigiya la inna ba'da zanni ko bisigiya dɔw ko jugun b'a la dɛ e ka mɔgɔ dɔ ye k'a bisigiya dɔrɔn e ka mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ y'i ta e ka bisigiya kɛ walima i ka dɔ sigilen dɔ jɔlen i ka o bisigiya ta ko a yɛrɛ ma janya ka bɔ la a kana kɛ ten dɛ ijtanibu a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ o de la quoi k'a bisigiya dɔrɔn ka mɔgɔninfin k'u bisigiya dɔrɔn a kana kɛ ko ten dɛ ko a ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o de la ko ka da kan inna ba'da zanni ismun bisigiya dɔw bɛ yen i b'i yɛrɛ kan fa jurumu la tewu wala tajassasu a kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ wala yaktab ba'dukum ba'dan dɔ kana dɔ kɔrɔfɔ ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan ko tuma aw dɔla kelen fɛla de ni i balima dɔ sara k'a sogo tigɛ k'a kɛ barama kɔnɔ ka jiri ka fɛnw k'a la k'o dun e bɛ se k'o kɛ wa i ko ayi k'i tɛ se k'o kɛ k'i t'o fɛ quoi o tuma a n'o bɛɛ de kelen wattaqullaha o tuma a k'a janto Ala ka dan na inna allaha i ka dɔn Alahu Taala tawwabun rahimun ale Alahu Taala de tubi minɛ masa ye wa hinɛ minɛ masa don sari ni kuma fɔ kun ye min ye an balima dɔw de nɔrɔlen don sayidu la ten ka sɔrɔ an tɛ sira yɛrɛ la ka nɔrɔ an na dɔrɔn ko fɔ an ka sigi an n'u ka kuma sama parce que ko kuranɛ sura 16 aya 125
وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم ما بيدي بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن كرام محمد صلى الله عليه وسلم كم مكرا نمغون نانا إفه سمانيويا لا كوه ما يبي سمانيويا ككانيا سمانيويا كبوما أجولي دي جولي وجادلهم يكو سمانيويا أنا جولي سمانيويا هساتي هون بده أي بوارتي كده أي مسلم تيجي أنت دين كلنا أنت كرا كلنا وأنت سرا كلنا pourquoi ibra foko ani ka kuma sama pourquoi mun la aya kala na kleso ko jumhuriyatu mali jumhuriyatu laiqiyatu ad-demokratiya Allahu akbar. bayra kalante ko amara jamana mi goro ko mi ka de mi de okay la ki jamana de yaay e sunam ko be tijaniya mo be qadiriya o be a bele biya o ma e be ni bele jere to e mata o shi no fe ko de bala fo am mais muna muna quoi ça no so an wole ka ke shaibuye an bi se ko fo mais est ce an wole ki ka ke shaibuye wa no fo wa an go ko yi tabla kana tu an go an o fo e ye wa mais pourquoi e ba fo ko an an nyo sama mundela c'est pour un soin flata na tayo da ma ya fasi sababu kuna tiri da anwe eh hadisa tiri kuna tiri na hadisa tiri sai sai kai ba kai amena mu ne fo de mu ani bوارتي كنت mu eni ne bina mu ne fo ante sera la ala ante dine kelina ante kira kelina la parce que kira do be ko muhammadu ye fil bukhari mais muhammadu mi ba mu lore muhammadu rasulullah fil quran wala muhammadu tikile mais ita ata na yake la basa mais kira tu on ko fo an ni kasi mu de la di pourquoi franchement frère les gars aya kemel bitu mu ko ndota Ne vous dénigrez pas et ne vous lasez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot, quelle perversion lorsqu'on a ami wele déjà la foi. ante sera la Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Oh, vous qui avez cru, évitez trop de conjoncturer sur autrui, car une partie des conjonctures est péché. ouais Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ouais. Chapitre 49, verset 11, verset 12. إن الذين ko ikado mo munu يكتمون ما أنزلنا من البينات ito e usal ko mo munu ala taala e min jigi ko mo munu yo odugo innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah ko mo munu ale ala ka jigi ne dugo min ba'd an bayyanahu lin nasi ale ala taala kelen koroko ka hadama donga ko nyefa kono ka dayele hadama demye bon e ka bara ye ode hadisa de be e bolo e ko kala ode dalele be e bolo e ko kala on ko tani ka hadisa ye on be problème ba on bol bon e ko eni an kana an nyo sama amina mun fo parce que qur'an ko on déjà comme mo mun ne ale araw tala ka kuma kan dangene mayale hadama demye mun yo أولئك يلعنهم الله وعلى بقولوا لي دعنا ويلعنهم الله إن كنت تودن يقول بالله أبو أكبر يعني مؤمن بعلك ما كان دعنا ما يلين بقول هذا ما دعونا من بعد أن بيناه للناس على ترى كلن قول كدعنا ما يهذا ما دعونا في الكتاب نورك أو فرنا كنا نسورة ما كنا آية بكونا كل اللي يأمن تاي bon e mo mi banuna ko datu ka dawra dal ala ko yal'anuhumullahu ala bol dama أولئك يلعنهم الله ko ala bol tigla mo de dama ويلعنهم اللائنون ko dama be mun ko o olu den do le ya الله o dama to de mun de والسماء o ma eni amna sinka mun fo e hadisati ifle bon amnu noralo ala ka kuma kana e ka muhammadu yere ka sura ndale de surtout muhammadu yere dal ko me ay hadisati fo hadisati yere ay yere bon amna an kuran tu funa gira sa aman fla na yekele والذين آمنوا ay ibe aya nani tade
suratu Muhammad ke ayatan ni nanita suratu Muhammad ayatan nanita Allahu akbar. wala ni hadisa tige bon ni an wani menendo ala ka kuma kana Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. suratu Muhammad yere Qur'an suram bina ni joli wolo fla ayatan dande Afaman comme momi kana ala bayyinatin min rabbih. ala talaka wuli bali be mo min golo Keman ko odi mo ye kele wa zuyyina lahu su'u amalihi. mo mi ga wale jugu bara masirila anye korola la Wattaba'u ahwa'ahum. afro ka tu ani do ko Allahu akbar. angala sigi e fe anga débat ke pourquoi aye ka sala sunna Afaman comme mo dime mo mi kana ala bayyinatin min rabbih. comme mo mi ni wuli bali ba bolo ala talaka dangene mayle so bali yelema bali be mo mi bolo Keman ko odi mo ye kele ye zuyyina lahu su'u amalihi. iga wale dugu ke ka bugari kala fo ka di si denwolo Allahu akbar. fo ka da iga doni tunila fo ka da sira dugu mine bolo Allah. ye wale ke ka ke fo ka jema nge fima e enye ko o don de wattaba'u ahwa'ahum ni ndogo dalen be ka ala ka kuma to ka ta kuma wala ta ni ndogo jime wona feble ay ni ndogo to ko feble ni ko ni ala ka kuma ko la ka ta do wala o yi ni ndogo de ko ma ko mo mi tura ni ndogo ko ni wuli bale mo mbulo ko awe kele ye na atan bulon flaka Ayat bil ayat. atan bulon flaka Wallazina ihtadaw wala zadahum hudan wa atahum taqwahum. Allahu akbar. ni dima wadi be ni ko ta bi saka lafiya wallahi ni kamana ko na wala ma idibina wala ma kuna sillahi rai toro la ko be ni ko ta ko mi lafiya wallazina ihtadaw ko mun ye kanda siramne Zadahum hudan. ko ale ala tara be ko kanda jidi uye Kanala. ha mo mun ye kanda siramne allazina ihtadaw mo mun ye kanda siramne zadahum hudan ale ala tara be ko kanda jidi uye wa atahum taqwahum ale ala tala yere nyesiranye de ma duma Allahu akbar. ay jene ada bla oye ni ala ka kuma de tibulu wala asran fe aya fe asran fe Chapitre 40. ko ale ala tala yere be ale ala nyesiranye di umma alladina ihtadaw pour que ko famude muhammad karamwa mamna ala tala ye ala kara ci na man kisi ba maka fo ka kan kara ikra kray mini ci ka fatan lil alamin mais qur'an fa mina I di am one shade. abe suratu zubar dala abe aya bina ni kelinta amna ihtadaw de fo Allahu akbar. allazina ihtadaw mun ye ale ala ka kana saramne mun ye ale ala ka kana saramne wajme suratu zumar ta ibe aya bina ni kelinta Allahu akbar. inna anzalna alayka alkitaba linnas bil haqq Est celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. Chapitre 47, verset 14, verset 17. Inna anzalna alayka alkitaba linnasi bil haqqi. voilà ko kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ala taala ye kitabu digi e muhammadu kande Bil haqqi. ni tiere Linnasi bil ala madenw ye sisan ako kira ako na jara ye abe beka kanda di to to wudu tere so to wudu ayatan sawa to na kun gade ale ala abe beka kanda di ma ma ako wai amuka de ako muhammad me qur'an digi e muhammadu kande ni tiere ko har ma dum taro kuma maliye ko qur'an fi ko bela jile fi famani hitada hakuma yude sira fali nafsihi. o ma qur'an ngira le ko ajina kraka awiye famani hitada o ma ni mo mi sona la dum Fali nafsihi. bon ni muhammadu ka sura fila ayatan wolon fila ko allazina hitadaw qur'an ngale digo mo ko famani hitada
o ma kuranɛ nalen di aw ma minnu y'a minɛ k'a fɔ a bɛ olu bɔ dun ko olu ka kanda b'a kɔnɔ a b'o olu bɔ fa innama yahtadi li nafsihi o ma i b'o minɛ i yɛrɛ de ye wa man dalla ni mɔgɔ min y'i kɔ don kuranɛ in ma dun fa innama yadillu alayha o ma i b'i kɔ don kuranɛ in ma i yɛrɛ de ye wa ma anta alayhim biwakil o ma lahara i n'u tɛ sira kelen na yɛrɛ nin ye kuranɛ dili alakira ma ko a k'a di aw ma an ko ala filɛ ko fɔ mamadu ko sura kɔnɔ a ayata ninnu filɛ ko mɔgɔ minnu sɔnna kuranɛ kuma na ko ale Alahu Taala yɛrɛ de bɛ ka kanda jidi ko dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ tila ka ale ala ɲɛsiranɲɛ di u ma tuguni parce que u ye ala ka kuma kan minɛ ko ma ko ni mɔgɔ min banna la dun ko i b'i ban kuranɛ la i yɛrɛ de ye ko ma ko lahara jɔ don i ni ne Muhamadu an tɛ sira la yɛrɛ Allahu Akbar. Ha? kuranɛ sura joli 79 aya 40 bon kira nana fɔ suratu Yunusa kɔnɔ a aya 100 ni aya 8 ne ma fili suratu Yunusa aya 100 ni aya 9 bi aya 100 ni aya 8 ɔ kira nalen a fɔ ten kuranɛ dira kira ma k'a di kan fɔ ala kira ɲɛma ni kisi o kuma kuranɛ di kan de filɛ nin ma n'a di hadamadenw ta don bɛɛ ta don bɛɛ n'i ta don an ka kiri de bɛ kuranɛ in kɔnɔ wa a ka ko kan ka cogo min o sɛbɛnnen don kuranɛ in kɔnɔ suratu 17 verset 9 bon man ni mɔgɔ min y'a minɛ k'a kanda n'i y'a minɛ n'i sɔnna a kuma la n'a y'i bɔ n'i y'a kɛ i jigisɛmɛyɔrɔ ye ko ni mɔgɔ minnu y'o kɛ dɛ ko i b'o tigilamɔgɔw b'o k'a yɛrɛ de mais ko au contraire ni mɔgɔ min y'i ba la k'o tigi y'a ba yɛrɛ mais comme a donnen da ka taa d'u ma ni min y'i ba la lahara salamu aleykum walekum salam i b'i ka sira fɛ n bɛ n ka sira fɛ a ye nin kuranɛ di alakira ma ka nin de don alakira da kuranɛ sura 39 aya 41 ɔ ma suratu Yunusa aya 100 aya 8 Nous t'avons fait descendre les livres pour les hommes en toute vérité. Quiconque se guide le fait pour son propre bien. Et quiconque s'égare à son détriment. Tu n'es nullement responsable de leurs propres affaires. Chapitre 39, verset 41. Kul, comme Muhammad a fɔ. Ya ayuhan nas. N'i ye kuranɛ dili a ma k'a di kan fɔ a ye, a fana nana fɔ anw ye ko aw adamadenw a bɛɛ. Kad ja'akumul haqqu min rabbikum. Ko wulibali, siga bali, la raiba fihi. Siga bali. Amani tada. Ni mɔgɔ min y'a kan sira minɛ dun. Fa innama yahtadi li nafsihi. O tuma i b'a minɛ i yɛrɛ de ye. O tuma mɔgɔ minnu y'a minɛ o de sahidu ye ko. Olu ko k'u tɛ Bukari ko la. An tɛ Musilimu ko la. Wa an tɛ sira la yɛrɛ. N'i bɛ ka hadisa kalan, t'i ka hadisa kalan. C'est un problème. Mais kana i ɲɔgɔn na ko Alahu Taala. N'i bɛ ka hadisa kalan, t'a kalan. Mais i fara ka bɔ an tɛ sira la. An tɛ sira la quoi. Ko kuranɛ dira minnu ma ko minnu sɔnna an ko anw sɔnna. O tuma kira t'a f'u ye kira fɔlɔ nana a fɔ an ye tan. Bon yɔrɔ an ye ale ye minnu ye hadisa kalan an ye o ye. An minnu fana ko an ye kuranɛtigi ye an ye anw fana ye. Bon e min bɛ yen i k'i bɛ kuranɛ fɛ anw minnu bɛ yen an ko an bɛ kuranɛ fɛ o tuma mun de fɔra anw fana ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ fana seegin ta dɛ. O tuma ni mɔgɔ min ye kuranɛ kɔnɔ kuma n'i y'i ba i b'i ba yɛrɛ la wa ma an n'aleykum biwakil o tuma lahara an ne tɛ sira la dɛ. O tuma ala y'a fɔ a ye ko t'a f'u ye ni min y'a minɛ ni min m'a minɛ o tuma lahara e sen t'a la. A fana nana fɔ ko ayi hɔn ni min y'a minɛ ni min fana m'a minɛ wa lahara ne sen t'a la dɛ. O tuma anw denkɛnɛni bɛ ni alikuranɛ ne y'o yirila sa i y'o ye. E min bɛ hadisa fana kalan an ye hadisa tigi fana yirila i y'o ye. Bon e min ko i b'i ka dugu la ko san de don an bɛ dugu in tɔgɔ fɔ. E min ko k'i limaniyalen bɛ kuranɛ la i ye an ko an limaniyalen b'a la i ya. O tuma kuranɛ ye mun de fana fɔ an ye dɛ. Kuranɛ sura 8 tɛ i bɛ aya 46 ta. Dis aux gens. Kuranɛ sura 8 aya 46 kuranɛtigi kuranɛ bɛ min fɔ ne ni aw ye sisan a b'o ye. Dis aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Chapitre 10, verset 108. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. E ye kuranɛtigi ye ne ye kuranɛtigi ye kuranɛ filɛ k'o de fɔ a ye e ne denkɛnin bɛ kuranɛ min na k'o kumakan bɛ ne ni e bɔ dɛ ko kuma ko kun a filɛ nin min b'a kɔnɔ ne ni e ko e sɔnna kuranɛ ma dɛ ne ko n sɔnna ma
ko ma ko ala yini ne fonene ko ati'u Allah war rasul abe ala naka krakum na ko aya bolo fala da kana bla de an limin be arakum na an limin be krakum na de la nufarriqu bayna ahad min rusul yokma ame ala ko ni krakum na ko ngam bolo fala ati'u Allah wa ati'u rasul ati'u Allah war rasul ay tu ala naka krayu labatu te be wala ka ko ya moriya kan labatu ko na fra ay ala kran labatu ni mo mi ala kran labatu ye ala labatu le qur'an subhanahu na bishe man ata rasul faqad ata Allah ni mo ni ala kran ni ala taala labatu de dore de ka wala ka ciga ko la se ka mune dron ni so la kra ka kuma kan parce que mati bo ale refa abu do ale lida o man ni ci de labatu ko ye ci bagal labatu aha ko ma krata mati man bi fay tiku anil hawa suratu najmi ya wahyu yuha aha suratu najmi asban ana ko krati pati wa cine bi fu ale abafo nani sawo ay atofo kisi min dali day ko fo ay ko krati fo ko krata kuma bere jele ala be jibla de bla kana do ada o ma niyo kuma kan labato dron o ya ala de labato le o ba fe ko le foye ko anga ala na ka kra labato wala tanaza'u akana nyugo sama sama e ko e kurantige ne ko ne kurantige e ne nyugo sama pourquoi wala tanaza'u kuran ne ko fo ko wala ko e kana ka anahiya la munahiya de wala tanaza'u bandido interdiction akana nyugo sama sama fatafshalu no kra abutige ka oja ko ka wala tanaza'u parce que na nyugo sama sama na fu budu na yi wa sama sama shetani ba to abu fonu ko o la ko to prona ko ni isona ala na kakara di jaga ba ka limuna dro ko kana nyuwa sama sama na yi wa sama sama dro fatafshalu fatafshalu ala ba min ko atos fatafshalu ko kana nyuwa sama na yi wa sama dro abana kasat mami mawla ta wa yaza habal bi hukumi o fama min ba wala hali sudura min ba ka bunya min be au ka ko o bere be koy wasbiru ko ma sabali mo ko inna allaha ma'a ko as-sabirin ale ala ta fara no sabali ba ko ma sabali mo ko Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force et soyez endurants car Allah est avec les endurants. Chapitre 8, verset 46. Oba surtout vous devez taper aya tani keleta amin o ke fere kan funu tiara chapitre 49 suratul hujurat korona sura bina ni koronto aya tani kele ala be la tikando funu fanyana ya ayyuhallazina amanu ay tani kele wa in taifatan min almu'minina yaqtatalu ouais wa in ta'ifatani min almu'minina wala ko namanya ni mu'mini jama kulu fla wala ma mu'mini ne mu'mini ame baraka mo so be fakele bakle o man ni bayira ka fo ina mal mu'minuna taqwa wala ni bayira ka fo ali na okra mu'mini fono ko be ko amse baraka yoro wal ma hakil lawla wal ma ko kati wuro te nan no tiaw ga so be ka usinyo ma ni ayen bo ida ko ko be o ma ko halni kara shame ko to ko kelebe fono ko be ini muso bisa ka fonyo ini balma kele fa kele absaka fonyo ko ini muso nyini nebi kele wala dabula kele nyini nebi kele bana fonyo wati ba qur'an fi ko wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ko kuma an ta fama na ko na fama to fa aslihu bainahuma ni sigi mo fla ni nyini ne kele nyini ne mara bla nyona ni ni ka barga nyom bla nyona wala ma sigi nyom ni akara shedara jolo nyom te ka bla nyona fasile ho bena ay jander mi tuy aga fa mo tuy awle ka usi aga bal ma ke wala ma mo nyana ma bi rodula mo nyana ma bi rodula abu nyom wole ka sin ka fo ka ba ko akara da fa mo fende tande ni ako ay islamé mais ni aya ma ira ka fo ko fo mo nyoni kele bi saka temeni mo ko che ko mais amma ni kele temena no che drop
ko an ka fɔ ka bɛɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la fɔ ka bɔ ka فإن بغت إحداهما على الأخرى o ma fɔ ka bɛn kelen kɔrɔ kɔfɛ sisan u nana ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki walima ka aw bɛɛ lasabali ko ba a y'a to tan a ye dan to nin cogo la a ka o hadamadenya kan ni o balimaya kan fɔ an ni ɲɔgɔn cɛla la ko a y'a to tan kuranɛ filɛ ko fɔ ko wa in bagati فإن بغت إحداهما على الأخرى على الأخرى o ma ni kelen ye dan sago sisan ka taa baga kelen dɔ in ma bɛnkan fɔlen kɔfɛ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله wala o ma min ye dan sago sisan nɔ aw bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ sisan k'aw kɛlɛ sisan min ye dan sago sisan aw bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn sisan k'o kɛlɛ puruke hatta tafiya ila amrullah fo a ye wulibali min yɛrɛ la ka hadamadenya ɲɛ min yɛrɛ la fo a kana a ta o dabada de kana على كان يعمرون الله أكبر sani a ka taa faama la mɛ ni min a n'a sɔrɔ parce que nin kɔfɛ sisan n'i ye dan sago n'a sɔrɔ faama de bɛ taa ɲɛ u bɛ taa ni faama de la kuma in a kɔrɔ de n'a sɔrɔ bɛnkan yɛrɛ kɔfɛ e m'a to mɔgɔw ta la n'a sɔrɔ fanga de bɛ e ta yɛrɛ de an bɛ taa ni ye yen de f'i k'a ye i tɛ min dɔn f'i ka bɔ o kalama i tɛgɛ bɛ min kan an bɛ tɛgɛ bɔ a kan an bɛ tɛgɛ ta jigi min bila an bɛ bɔ jigi kɔrɔ o tuma f'i ka na ala ka kuma mɛn k'a to hadamadenw ta la parce que an ta la ye ɲɔgɔn ye i bolomadalen bɛ min na an b'a ta ka bɔ yen ka wuli ka bɔ yen ka i jigi bɛɛ lajɛlen wɔɔrɔ an b'o kɛ n'i m'a to mɔgɔw ta o tuma ni balimaw bilara ɲɔgɔn na walima ni sigiɲɔgɔnw bilara ɲɔgɔn na kɔrɔlɛ b'a ɲini a fɛ an ka faamaw to yen sigiɲɔgɔnya filaw ni aw bilara ɲɔgɔn na kɔrɔlɛ ko fo aslihu bainahuma a ye faamaw to yen fɔlɔ a b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen fo aslihu o ye diyagoya de sisan fo aslihu fil amru fo aslihu o tuma a ye fɔ ka bɛn kɛ a ye tiɲɛli kɛ a kan ka kɛ cogo min na a y'a kɛ ten ko o bɛ kɛ sababu ye k'a ɲɛ a y'o kɛ a kana taa fanga la ala ka ɲuman d'a ma Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez les groupes qui se rebellent jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Puis s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. Chapitre 49, verset 9. حي القيوم Manga kalampa Gawsu Traoré an b'a fo kosɛbɛ an b'a foli kisi foli ye a bɔra ka walanda fitinin minnu di sahidu ma ala k'a kɛ danni kisɛ y'an dusukun kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an ka kalanfa sahidu Umaru Jara ale de tun kan ka kutuba yɛlɛ mɛ a ma kɛnɛ sɔgɔsɔgɔ dɔ cunna kan Setan ka baara de don n bɛ fɛ ka na wagati min na yɛrɛ sɔgɔsɔgɔ cunna donc k'ale tɛna to ka sɔgɔsɔgɔ ka kuma donc o la alhamdulilayi rabbil alamin kalanfa Gawusu a tɛmɛna ni baara nin ye a ye kuma minnu fɔ a b'aw hakili to kuma ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen gulonnen don fɛn kelen de la o fɛn ye jumɛn ye don Kuran sura 5 kɔnɔna na suratul Maida aya 49 aya 59 suratul Maida aya 59 aya 9 kuma ba dɔ de bɛ yen kul ni ye yamarukan ye a y'a ɲini ala kira fɛ ko kira k'a fɔ dɛ يا أهل الكتاب an minnu kɛra kitabu tigiw ye sa هل تنكمون منا
an jalaki yɔrɔ de ye ko parce que an limaniyara إلا أن آمنا an بالله limaniyara ni ala kelen pewu ye wa وما أنزل إلينا ka limaniya fɛn na min jiginna ka na anw ma wa ko an ka jalaki kun ye nin de ye wa وما أنزل من قبل ka tila ka limaniya fɛn na min jiginna ka kɔn e ta nin ɲɛ ko jalaki an jalaki kun bɛɛ de filɛ nin ye الله jamana ye وأن أكثركم لفاسقون nka adamadenw la fanba ko tiɲɛnikɛla de أنت لا تجي ما نقول كمان كأني كلا ودي awɔ an jalakiliba ninnu ده ko tɛ ka an jalaki dɔ wɛrɛ kama dɛ o tɛ ka an kɛlɛ dɔ wɛrɛ kama dɛ ko an ko ala kelen pewu an limaniyara ni bi maa ni fɛn ye min jiginna ka na anw ma wa nunazzilu minal قرآن ani min jiginna ka kɔn chapitre le fait que anw ko an limaniyalen don Kur'anu na an limaniyalen don ala kelen pewu la an limaniyalen don Kur'anu na ani min jiginna kɔn Kur'ana ta in yɛrɛ ko an ka problème bɛɛ de filɛ nin ye. أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ini aja lagi kuih Ni da an jalaki ko munna ko munna an ko Kur'anu munna an ko min jiginna kan an limaniyalen don o de la ko munna an ko Bugari an tɛ Bugari ko la an tɛ Muslim ko la an tɛ Tirmisi ko la lagadare an t'a fɛ ko an jalaki kun de filɛ nin ye ko wa o mɔgɔ ninnu ye tiɲɛnikɛlaw ye jɔn de ye tiɲɛnikɛlaw ye wa man lam yahkum بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Fasiki tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ kiiri tigɛ ni kitabu yɛrɛ min bɛ kɛ kitabu tigɛ Quran sura 5 سورة المائدة آية 4 آية aya 4 ani aya wolonfila chapitre 5 verset 47 7 Abi tiɲɛnikɛla de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ min tɛ kitabu jiginen ye lagadari tɛ kitabu jiginen ye Ate Bugari tɛ kitabu jiginen ye Ate Tirmisiw tɛ kitabu jiginen ye Atai Sara Nasayi tɛ kitabu jiginen ye Ate Kurana fashi Najul Baraka tɛ kitabu jiginen ye Usuli Kefe tɛ kitabu jiginen ye nin si tɛ kitabu jiginen ye ko bon sisan aw minnu ko aw limaniyalen don kitabu la dɛ minnu ko k'olu kɛra kitabu tigi ye ko Muhamadu k'i adressé o la e de la ka mɔgɔ ye mɔgɔ min ko ale tɛ kɔrɔnako la wa silama dɔ bɛ yen min ko k'ale tɛ kɔrɔnako la bon ni e ko k'e bɛ kɔrɔnako la kɔrɔna ye jumɛn ye a ma fɔ e ɲɛna ko kitabu jiginna ala kɛra kan wa ni tiɲɛ ye wa nazala ale ka kitaba bil haqi an ye kitabu jigin e Muhamadu kan ni tiɲɛ ye o kitabu de filɛ maintenant mɔgɔ min ko o Tawrata tɛ kitabu jiginen ye Tawrata tigiw tɛ yen wa Linjila tɛ kitabu jiginen ye Linjila tigiw tɛ yen wa maintenant sisan a ko ala kɛra k'a fɔ kitabu tigiw ye minnu ko kitabu olu sɔnna kitabu ye ni o ye Kur'anu Tawrata Linjila minnu ko o ko yala sisan ni aw tɛ tiɲɛnikɛla ye mun de kosɔn aw bɛ mɔgɔw jalaki minnu ko k'u bɛ dan nin ma o bɛna tiɲɛ fɔ yan mali la yan aw bɛna bɔ kɛ kana sigi o kuma na u bɛ nin den kɛ ka n ba kɛ Mana ada posisi apa pun ni. Apa pun ni. Kafa o ka kuma ninnu kana na kɛ tɔɔrɔ e ka kuma lamɛn Kuran sura 3 an ka t'o lajɛ aya 111 n bɛ ka tɛmɛ n'i ka kuma o tɔ ye Lan yadurrukum illa aza. ko tɛ se ka aw tɔɔrɔ ni foyi ye fo n'a kɛra da Neka washidi. nɛ ka wagati de Oi. an b'o de fɔ Kosɛbɛ. foyi u tɛ se ka foyi tiɲɛ aw la u tɛ se ka aw tɔɔrɔ fosi la fo n'a kɛra Udai. da Kosɛbɛ. Fanga bɛ jamana barika bɛ tiɲɛ na. bon c'est normal aussi u bɛ wari ɲini fana na parce que n'i ye page dayɛlɛ il y a beaucoup d'enjeux dedans hein fɛn caman b'a kɔrɔ aw tɛ min faamu fana nin titre ba ninnu f'a ka sɛbɛn maaw de kan maa minnu ye sɛbɛnmɔgɔw fana ye Kosɛbɛ. O ye tiɲɛ. n'o tɛ e ka fɛn tɛ lajɛ o donc il faut que i ka titre ba dɔ ka nkalon ba dɔ tigɛ
donc mɔgɔ b'a dayɛlɛ ka a lamɛn walima k'a filɛ k'a lajɛ mun de kɛra quoi k'a sɔrɔ sɛbɛ ko yɛrɛ t'a kɔnɔ donc i ka forfait utiliser o utiliser passe bi dɔ sɔrɔ a la combien de bɛ ko in na koyi a y'o to yen koyi k'a fɔ ko nɛɛ de b'u fɛ o bɛ o nɛɛ de kɛ ka aw wagasi a aya 186 a ye mun de fɔ suratul Ali Imran Quran sura 7 aya 186 la tablughanna fi amwalikum ale ala ko k'a bɛ aw lajarabi dɛ sariya y'a di mɛnɛ tublahunna k'a bɛ anw lajarabi an ka sɔrɔw kɔnɔna na wa anfusikum a bɛ anw lajarabi anw yɛrɛ kun fana na wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku a ye mɔgɔ a ye groupe kante fɔ fila fɔ a ko aw bɛna mɛnni kɛ aw bɛ kuma gomanw mɛn kuma mun ka go aw ye quoi k'a bɛ o mɛn ka bɔ mɔgɔw kunda minnu ye kitabu sɔrɔ aw ka fɔ aw ɲɛ ani misiriku filanka fɔ wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun ona sura 10 ani suratul yusuf aya 8 aw misiriku dɔn wa misiriku pour que i ka misiriku faamu i bɛ Kurana sura an bɛ to yan fɔlɔ han Kurana sura 6 aya 100 ani aya 14 a ko yala e bɛ kiiri tigɛla wɛrɛ jɔn ɲini ala kɔfɛ ala ko jɔn de e kan ka jɔn ka kiiri ɲini silamɛya kɔnɔ jɔn de kan ka kiiri d'i ma afa ghayra allahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassalan a bɛ kiiri tigɛla wɛrɛ de ɲini k'a sɔrɔ ala ye kitabu jigi aw kan ka ban cherchez ko o kitabu de kɛ ka fɛn bɛɛ faranfasiya aw ye a kɔnɔ ala ye kitabu jigi kitabu mun walawalalen don ale ala ka kiiri de b'a kɔnɔ ko yala sisan aw bɛ kiiri tigɛla wɛrɛ jɔ de ɲini o ala kɔfɛ maintenant o ye ala de ye n'i ko Kuranu o ye ala de ye maintenant sisan ni e ye Kurana tiɲɛtigiya ka fɛn wɛrɛ minɛ ka fara Kurana kan o de ye sinaya ye min tɛ kitabu jigilen ye e b'o wele cogo di Kuranu bagadonna ko tɛ Kuranu sura 42 a verset 21 Allahu akbar a ye mun de fɔ ye suratul ashura Qur'an sura 42 a verset 21 Allahu akbar am lahum shuraka shara'u yala ale ala de ye yamaru ale ala de ye dagali kɛ wa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi diinɛ in kɔnɔ aw ka kiiri wɛrɛ minɛ ka don diinɛ kɔnɔ ale ala ka tila ka jɛ ni o kiiri ye wa est ce que ale de ye autorisation di ama kɛ est ce que autorisation dira fiku tigiw ma fiku minnu ko ko o bɛ jateminɛ kɛ Cheikh Ali kɔnɔ asala kɔnɔ kulukulu maramu kɔnɔ 5% kɛ jakala jakala fiku tigiw ko est ce que ale ala de ye jɛna ni o ye ama jɛna ye bukari tigi muslim tigi ko seli bɛ gundo ni kiiri jumɛn de y'o fɔ a ye kɔnɔna kɔnɔ Allahu akbar a sɔnna ala ta ma mais o ma a wasa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Qur'an sura 29 sura Ankabut yala Qur'an ma aw wasa wa donc Qur'an ma mɔgɔ minnu wasa fo ka kiiri kitabu wɛrɛ minɛ min tɛ kitabu jiginen ye ka fara Qur'an kan olu de bɛ wele filankafo kan donc ni filankafo ye nin kuma sugu fɔ i ye kana a kan'i tɔɔrɔ quoi filankafo de don olu de bɛ wele filankafo hadisatigiw de bɛ wele filankafo mɔgɔ minnu ye hadisa minɛ ko kira de ko tɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ kira ma fɔ olu de ye Kur'an ta k'a fɔ Kur'an ma wasa kɛ fɛ e ka taa olu ka kitabu ni kɔnɔna na k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bannen don ɲɔgɔn ka kitabu la u dama ni ɲɔgɔn cɛ wa a sɔrɔ ne bɛ kitabu kelen mun na a bɛ dayifu bɔ o kitabu kelen kɔnɔ Kada se o ma donc sisan o ni Kur'an de bɛ taa olu de wele filankafo a b'o de fɔ i ɲɛna Kur'an sura 7 kɔnɔna na a ko a aya 186 ko i bɛna kuma goman caman mɛn ka bɔ maaw kunda minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ k'aw ka tigiw cɛ la e bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ kuma goman fɔ aw ye ani musirikuw de ye an ka hadisatigiw azan kɛsiran kuma goman caman kosɛbɛ wa in tasbiru a ko comme Muhammad ni sabali la wa tattaku ka siran ala ɲɛ fa inna zalika min azmi al-umuri o ye nin yɔrɔba ye dɛ ko la bele wa ala k'an nɔgɔya
avec mon défaut à la crayena, ta prendre sur le boulot là, année, sabata. C'est ça. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, vous attendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associataires beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pied, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Chapitre 3, verset 186. Wasbir. Mohamed Lamine. Sabali. Alama yakuluna. Le fait mon fola sabali au corps. Wahjuru. On a mis pour Aouma, Chadou. Karamba. Comment on a mis pour quoi sabali au corps. Mais à un moment donné, à la clapet. Wahjuruhum hajran jamila. Et qui m'a beau là. Et m'a beau à cette île là quoi. Maman, وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. chapitre 25 verset 30. Oui, ma bo Qur'an na jogo na ko mo tamen. Sabali o be min fola ima e ki ma bo ula. Wahjuruhum hajran jamila. Écarte-toi de ces associations. Flanka foni ma bo ngol. E ma bo buga tika. E ma bo muslim tigila. Muslim tigi tigalen do ala tigalen bala. Sikata. Asa ko ko korna ma wara go de ala tagayo. Kosabe. Alanu wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay. Ako korna ni jigina korna so ta ani wara bashi bi shega ni korna to. Fem bele jere de wala awye. Ata tigi ko korna ma wala. ما فرطنا في الكتاب من شيء كنا سورة ورباس بسبع عليه كو كتابه يكون فويتي نعلم من بلا كنا فويتي أمبانا مونكاوتي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون أكو ما بلغ من كنا سورة ورباس بسبع عليه ولا فلا أكو من كنا يتك كتابه غلانا يده ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أكو ما بلغ من كتابه ni abora ala de fe ama bom ma wera yoro Al-Qur'an ni bora ala de fe ni te kitabu lalaga le ako konga tasdiq allazi bayna yadayhi ko Qur'an nana ka tienti yali ka fenna min tumbe ka kon Qur'an yere nye wa tafsir al-kitaba comme kitabu ni tafsir lendo ka bampe Qur'an kitabu tafsir lendo ale ko non ko hadisa de be Qur'an tafsir mugarite ko hadisa de be Qur'an wala ale ko Qur'an ni wala lendo ka bampe Kowa ko sika la raiba fihi sika na ta alqur'an ala ko kika na sele gundo sika ta la kika sun tika sufe kika sun ta ko sufe suma ti musiyama ila layli bana sura fla akran bi shegi ebe ki yere sama ko ka ko kile binde yeleli ebe ki yere sama ko bugari tigi yana ko arabu dictionnaire ya ko ta wana arabu be ala doni arabu kanyewa akui ma ko sufe de ale ti feka sufe la inde kono ebe munde ke wati la mo ebe ta kuma jumene foti la mo ebi o ti la mo yere de ko kika ta boroke ale de kika ta deba kale ta mo foi c'est un peu il n'est même pas capable de venir chez toi ko anga ta ale be bon kulu na nyona ko ka cha kwa ida c'est mon note ako mo Lamine ko écarte-toi à dire quoi donc la meilleure réponse c'est de répondre un imbécile par un silence ni be kona mine ku bi to e pa ko akana miri ka fo te fe fama mais la force tranquille c'est les sourates et les versets surah et aya banadu surah et aya sube dafa sube e ko chugo de karamo gani c'est la situation ala ko ki kana seli pere ni be akalankan ke kana gundo akoko do be fatia ko do la ke hein do fatia te do ya akoko no ko do de ko fora mais d'accord e ba nyinga yala seli min be wele ko birika wuli donc o tesele o wele to do la akoko du ma ko ye ile kan minal kitabi wa aqimi salata kono sura mu ga ni kono sura na abi ni do fen kala ne ala
ye min waye ka bila kɔrɔna kɔnɔ wa qimi salata I ka seli jɔ n'a ye o seli a kalankan ye dɛ ko wala k'i kana kɛ wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila kana fɛnɛ n'a kalankan ye wa kana dun ka bɛrɛ bɛ hakɛ ko ye duwawu bismillah fatiha ye duwawu de kula uzra bil falaq kula uzra bin nas ale ye duwawu de e bɛ se ka bɔ duwawu la bila kɔrɔ olu kuma ninnu bɛ ta a b'o cogoya la a kana o kana aw tɔɔrɔ o bɛ ka zetɔn ɲini n'u ka baji ye o bɛ dɔn o bɛ dɔn o fana bɛ dɔn o bɛ suivi c'est tout à fait normal dɔw bɛ zetɔn ci u ma c'est bien monsieur dit il faut que mɔgɔw ka sɔrɔ cɛ aw mɛnna kuma na dɛ a y'a to dɔ ka fɔ aw ma koyi mais an da ye surɔ ni aya de kuma banna karamɔgɔ tɛ Mali la min bɛ se ka an bɛ min fɔ a tɛ i tɛ se ka wuli Bukan tɛ kitabu jigin dɛ karamɔgɔ tɛ a ma wɔlɔ Mali la min bɛ se k'a yiri la ko wani na juru minal kuma caman bɛ min Ala ye jiginen f'i ye ko I ka limana ni jiginen ko jiginen kɔfɛ laisse ma ala seyi a tɛ kɔrɔ k'a taa tu kimu Injila aya mais a ye nin mɛn dɛ shahidu a kana aw bala hadisatigi la nka ni hadisatigi ni Ala y'a ɲɔni ka bin I kan Ala ko k'i ka min kɛ a lamɛn Kurani sura 97 aya 70 ani aya 3 aya 127 an m'o kɔrɔ ya ayuhan nabi mo bɛ lamɛn e de ko don sa jahidil kufara o jihadite a fɛnbɛrɛ kafiri ani munafiki kafiri ani munafiki o ye jɔn ye waman lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna hatatigi de kafiri ye sikatala lagadani dayɛlɛ baga k'a kalan ka kiri bɔ a kɔnɔ k'a d'i ma lagada tɛ kitabu jigin de kafiri de mɔgɔ min ko kɔnɔna ma walawala mɛ Bugari de b'a walawala Bugari tɛ kitabu jigin a bɛ kiri bɔ Bugari kɔnɔ k'a d'i ma kafiri de sikatala maa mun bɛ lagadani dayɛlɛ ka o n'a ɲɔgɔnna k'a dayɛlɛ k'a kalan k'a di mɔgɔw ma kɔrɔna de y'a f'i ye kɔrɔna sura 5 aya 44 kɔrɔna sura 5 aya 47 kɔrɔna sura 5 aya 40 ani aya 8 Mamadu ko min jiginna I kan I bɛ kiri tigɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ko a fɔ tawhidatigiw ye a aya 47 ko tawhidatigiw ka kiri tigɛ ni u ka tawhida ye ko a fɔ ko linjilatigi a aya 47 ko linjilatigi ka taa kiri tigɛ ni linjila ye linjila ye kitabu jiginen ye tawhida ye kitabu jiginen ye kɔrɔna ye kitabu jiginen ko Mamadu maa mun ma kiri tigɛ ni kitabu jiginen ye dɛ diinɛ in kɔrɔ parce que alalilahi diinu ka kɔrɔna sura 39 verset 3 diinɛ tigi de Ala ye jati n'i ye kiri tigɛ ni kitabu wɛrɛ ye min tɛ kitabu jiginen ye ko kafiri de y'a tigilamɔgɔ ye ko yɛrɛ kun tɔɲɔna dɔ la wa ko tiɲɛnikɛla tɛ a ko suratu tawba kɔnɔna na a bɛ se 77 ko o jihadi kafiri jihadi munafiki jihadi wablusu alayhim ku fermé i ku I ka gɛlɛyaw kan k'i cɛ gɛlɛyaw I ka gɛlɛyaw kan kosɛbɛ wa ma wa jahannama u sabati yɔrɔ taa yɔrɔ t'u la dɛ jahanamadenw de wa don bisa masir mais i b'u jihadi ni marifa kisɛ ye wa i b'u jihadi ni bamuru ye wa taa Kurani sura 25 suratul furqan tafsirul quran verset 50 ani wajahidhum bihi jihadan kabiran bihi ni وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به لأنذركم به أقول نية أبغاوكا Surani aya وجهة دي سورة آية tiens كنا سورة مغندو chapitre 25 verset 58 ma warate yo tiens nous sommes pères de ande ko dumi ka tete dina kunga tiende ego tiko de kashuko ka dumu konna ko seli te kundo mais seli te kundo ya pas c'est aussi simple problème adi na ta kuma sigi dura ba bi radio so be télé be a fu ye ko kana kan folo de ko a sɛbɛnne be kɔnɔna na seli fana be kundo la sara be kundo c'est aussi simple ni be seli fana bɔ seli la ni lansara I b'a bɔ seli la an bɛ o ye kɛ I tɛ to kɔnɔna k'a ye ko seli be kundo o te Ala ko k'i kana kɛ Ala kuma na ka ban a tɛ seli kuma I kan
ki kana pere ni kana kai wa ki kana bunda abere be hake amaba pero aya keme mugani sama suratul tauba tauba kelen kono nana antum be averse bi wolula ani sabare la sisa ambe jigi aya keme mugani sama ya ayyuhal ladina amanu limana jo awde kudu qatilul ladina yalunakum minal kufari yalunakum minal kufari kabako ako ni kera limana jo ye ko aye kafir nunu kele munka munu ba kera fe ema e shay tellement ka agana yoro ina ko kambe ka mo toro kambe ka kimbe toro abo awyanko eba no kumino yako jone yako ngwa sigi yomo awdu eba ulu dono mogon nulu abo don ka mo o yala la du ko kambe anga la ilaha illallah 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 la Hayyul Qayyum. kunti kwa kwa ala kira ni ko yake ga bo maka أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ونسأل بسبع عن ولون معايا بسبع عن ورون ko fatoro ko dogile dala fatoro ka ka dogile da ko donc anti min ne kela hatta tiri nu nana o ye nyo ye mais ni problème te la ilaha illallah doron ambe ka fo kafiru c'est-à-dire hatta tiri kafiru de mais an ma fo problème yo ye c'est-à-dire ni ban kerafe ebe ni medu ni ban kerafe ebe ni men ni be ni lame fana ebe ni me donc o jadi de ko de ma ko o jadi o kele mun ka sulu lame o be kele ni dime ko qur'anu ko so mo gandi be se bidu ni fla o be kele ni sura ni aya bu toro da abu so de jini aha tamana wal yajidu fikum jilzatan kon kele ya so ka boyo qui trouve de la dignité en toi imaye aye shahid nuka man ko de c'est-à-dire que ni aye ani hatatiki ya sigile pa iba fo atoy dranga yimi de mais ambe sabali akobo ni yu kele nu na yu kele ko be boli de oti sawla oti sa oti komatiki hatatiki se komatiki tamini jenda na hatatiki ma se komatiki amake o ka jani awe me o ka barka be fitim de kono me o ni barka banelo parce que tien be fanga be jamana baraka be tiena fanga be jamana barka be tiena ako qui trouve de la dignité en toi wala mwana la mal mutaqin ala farma la islam ba ko ni yu koro be polika ta ko ni na me otise ni yu koro ako be ha mais est-ce que anya ere aka chien for ça débat bi c'est pas même bi sigi ka jamana ko anga ta débat ki ni ere kuma yo diko wala ka sama ale mo le le ke mo sebela ama sebela chano da diko wala ka na anga zabela chano ma sebela la e bi na ka kitabu na na borom falle ba ka kitabu bele ba de wala ka aka kitabu yere ne ata bare ko samurdani kitabu ba do ba bo ba ka ko do ale ka korna cheka le ba men ni ko sura da aya ati sura da aya yoro do ba fa ta ta do de ma te de abo le ne fono ale sa ka taye juga kurang ada fami mais aka kitabu ni sabadani kitabu ni ni mbobe na be ka mun ba na singa ka te do ka yoro bo ko ti amo ko te ni na sa abo we ko afora ni ko men bilai ka le do madala tu amo ante ka ni kitabu ni fe ni hadisatiki ni abes hadisatiki na ba sebe ma do abi tu on fe anti ta hadisatiki be ni jenwi ako kiki mabo hadisatiki la imambo flanka fulaka mamu ye fevere mine ka fara alaka ani abi shiriti na ye ali ala ma jena ide korna sura binani ani fla aya ngani ke ali ala ma jeni kiri munum ba aw bolo dina korna na ali ala ma jena ni ta ale tani kali ala ma jena wa a'rid 'anil mushrikeen korna sura ngora ke men woro be suratul an'am mushriku ki ma wala korna sura woro fana aya ke bani aya woro
kɔrɔna sura 73 aya kan a ko eti ma bɔ filan ka fɔ la e ma ye hali u ka misiri da fɛ an tɛ tɛmɛ kɔrɔna sura 73 aya 29 fana bɛ yen kɔrɔna sura 73 aya 29 an tɛ taa u ka misiri la an b'o foyi tɛ u ka la hali ni i y'a ɲɔni an tɛ bi hali ni siri mɛ bolo yɛrɛ o ye mabɔli dan de ye mais sisan e ko cogo di e b'i ta la an b'an ta la an tɛ se k'i ta bali i tɛ se k'an ta bali n'i ka saya cɛ fiyewu i tɛ se k'a bɔ jamana in kɔnɔ jumɛn n ko an ka récépissé de fɔ yanni siga t'a la an tɛ kare kɔnɔ kumakɛlaw ye dɛ Ka kuma bara kɔnɔ. ka kuma bara kɔnɔ o tɛ dɛ an ka récépissé officiel de b'an bolo depuis 2017 k'an k'a godon fan bɛɛ Mali fan bɛɛ wa an b'o godon de la o de b'u sɔn tun ka taa yɛlɛma t'a la dɛ a tɛ se ka yɛlɛma yɛlɛma cogo t'a la ne m'o de f'i ye ni n tɛ c'est-à-dire que a farala ɲɔgɔn kan a bɛ tɔgɔ ɲini o ko tɛ dɛ an mago foyi tɛ tɔgɔ la n'i mago bɛ tɔgɔ la jama bɛ min fɛ i b'o de fɔ jama ye i bɛ jama sɔrɔ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o karamɔgɔ tɛ yen wa o de bɛ yen e b'o sago fɔ wa jama sago fɔ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ an bɛ ka min fɔ Mali an tɛ jama sago fɔ dɛ an mago foyi tɛ jama sago la Alahu akbar e ko cogo di ayi kuma tɛ i ye nin ye wa a yera donc k'o ye nin ye kosɛbɛ a ko Mamadu Lamini ko i cɛ gɛlɛya c'est que an yɛrɛ kumanen don ka hasatigi yɛrɛ de kɔnɔ ka mɛn a ko Mamadu Lamini ko a ka n'i tɔɔrɔ ko n'a tun ye ne diya ko tun tɛ kɛ hasatigi ye ko sura wɔɔrɔ a y'a kɛmɛ a y'a i ye ta kɔrɔna kala i ye min fɔ o de don n'i donna kɔrɔna kɔnɔ i fari bɛ faga tuguni kɔrɔna kuma dɔ bɛ yen a ko i ɲɛ bɛ filankafo ninnu fugatigi ninnu musilimitigiw ko n'a tun ye ale ala ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ko o to ni fɛn ye u ye min lalaka o ye min lalaka kɔrɔna sura 6 nin tun ye kɔrɔna sura 6 ye aya 100 ni aya 12 a aya 107 a ko Mamadu Lamini ko ko i ɲɛ bɛ musiriku ninnu dɛ mɔgɔ minnu ye fɛn wɛrɛ minɛ ka fara ala kan ne b'a baara ko n'a tun ye ne ala diya k'u tun to ولو شاء الله ما أشركوا o tun t'o kɛ u tun t'a kɛ donc asatigi nu ala ka hinɛ u la ala k'u kun ta ka kun ka na kuran kɔnɔna na a ko mais ko a ka sigi n'a ye shahidu jalakili ye wajibi de ye kɔrɔna sɔrɔ 5 de y'o f'i ye a bɛ se 59 n'i kɔni ko i limɛnɛ tɛ dɔ wɛrɛ la fo jiginnen k'i bɛ jalaki sɔrɔ a kama dɛ i ko kɔrɔna i ko tarata ni linjili kitabu minnu jiginna ka kɔn ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko o ko i bɛ jalaki o kama k'a bɛ k'an jalaki dɔ wɛrɛ kama tɛ dɛ ko parce que an ko kuranu tarata linjili donc o jalaki tɛ jɔ kɔrɔna in bɛ fɔ dɛ o jalaki tɛ jɔ a ka banba a ka sɔrɔ ni aya dɔn a ka seliji ta yɔrɔ seliji bɛ taa cogo di a bɛ kɔrɔna kɔnɔna na kɔrɔna sura duuru n'i bɛ seli i kan ka mun de kɛ i b'i ka samara bɔ a bɛ kɔrɔna de kɔnɔna na n'i bɛ seli i b'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn i b'i ɲɛsin lahɔrɔma misiri ma lahɔrɔma misiri la ni baro seli baabu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen kɔrɔna sura 2 aya 100 aya 49 kɔrɔna sura 2 aya 100 aya 50 hiji kan ka kɛ cogo min na kɔrɔna y'a bɛɛ walawala a bɛɛ wa kulla shay'in fasalnahu tafsilan foyi tɛ yen Une chose d'une manière détaillée. nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée a tigi ko na ko angoro de bɛ kɔrɔna ala ko ayi kɔrɔna détaillé don ale ko ayi angoro de don ako wal kat sarafta linnasi fi hadha القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا Quran surah tan wulula aya bisigan aya ko ko fɛn bɛɛ misali bilalen don ka fɛn selen don aw ye kɔrɔna ni kɔnɔ foyi tɛ yen ne ala ma min misali bila kɔrɔna kɔnɔ o fɛn tɛ yen ate foyi de tɛ yen min misali tɛ kɔrɔna kɔnɔna na komi a ma fɛn ɲɛ adamadenw ka fanba ni kafiriya fɛ tiɲɛ a ko wa nunazzilu mina alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin mu'minina wala yazidu wala yazidu zalimuna illa kasara kɔrɔna jigin kun kɛra bala ye hadisa akira ta tiɲɛ hasati ma ko kɔrɔna jigin kun kɛra ta tiɲɛ ye hadisa tigi ma maa mun bɛ ka kiiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ min tɛ kɔrɔnu ye ko kɔrɔna jigin kun kɛra a tigilamɔgɔ ma bɔnɛ ye ta tiɲɛ ko k'a sɔrɔ kɔrɔna jiginna ko fura de don basi de don a bɛ adamaden furakɛ a ko nɛɛma de don ka taa jɔnw kanu na minnu limaniyara mais limaniya jɔnw ye jɔnw ye walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحون Wali mena jonge mo munu sabati lendo wali mena lendo kitabu la min jigina kana e Muhammadu ma o prophète wali mena lendo kitabu jigine inde la munin kona nye o yidime woni nazul min al tawrata wal injila kona sura 7 aya 7 kitabu ni bilu ako oluti la mo de odi damen yara gema ko jati kona wa oluti la mo do be uti ala kana sira jati ka wa niroti ko de ulu ye kiyama o kitabu jigine de conflent ye ni libanera ka ba o ka kitabu la gale ka be ke balawu ye de ko be tuba aw ko wuru kasila ta Quran sura Voilà. ولا يزيد الظالمين wulu de ce sont des chiens tu les laisses ils halet tu les attaques ils halet akara masata tu jabe ko واتل عليهم ayu jabe ko be wo ke ayu toy ko be wulu kasika aw dala wo c'est clair ce sont des chiens la rafi verset 175 katable 176 allez nous le voyez واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها mais nije فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين donba allez nous le voyez كبارين كلام ako ko niye do ka misali de ka dima ko ala tumbe na bonya ala ya bonya yere ka ba ni ala ka aya wo ye ay porna soro ay porna don ka kala ka ba fa ba kala ka dursi fo ka segi ka dursi ka tarjim ما بعد تجويدي aw fo ka fa ba الله tarjim الرحمن الرحيم aye ala ka aya don ko ba effectivement ko ina ni misali wa ko ni tuye mu boye ne ala tuye aya dama ka korota ni aya ye atun kanga bonya na ye فانسلخ منها mais ayi che كوالا ayi che ka bo aya nu koro na be seli abaka seli kun كسبه na be suntiga abe suntiga klebi ala ko ka seli kle kunche ate seli kle kunche aba to kle ka jenga ka boy نالا بوكو أبا فوكو كلامه ne ala ko ku aba ko bana ko kasra korna tun ayatun dirama wala sa ka ke mo baye جان ala tu ya bonya ne aka aya ma ayi che ka bo aya nu koro mais ka tu gora fa dum ko فأتبعه الشيطان أتبع الشيطان لكو atura setane ne ko فكان wa kazalika janna li kulli nabiyyin aduwan sayatina lil insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syarabka ma fa'alu fadharuhum wa ma yaftarun sadakallahu alazim Chapitre 6, verset 112. nabi nyuma beye opposant soro ngara daba on soro ayela ko mo nunu ye jon ye ko adama den setani wa ne jina setani ku dama fana be wahayu gran kono ke ka didi nyoma ko e ma hadisa nu be ko amina Des paroles enjolivées. des paroles enjolivées ka amina na ka bo kasala kasa de ya amina ka bo kasala kasa de ya di kasama ko ka kuma be ko kuma nyi chenyu bla akonna na ko Muhammad o toyi ni feye o bala ka min lalaga o toyi nai ko o ni dumo de do parce que ni ye o kan ni sa o ko de wa Muhammad o toyi ala ka bone buye o ye min sebe ka dane ala ka bone buye o tege min sebe ala ka bone buye o be ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. donc c'est ça amese kana wulu yoro ina فكان من الغاوين أكرم الله ما بودوي akera ma fagolen do la la to ka sera ala to ya bonya ne ay nu do to ma yi na ko korna ko c'est que ale fe korna te bara yere de ko ka sa kitabu nu de e bo de mina ka bara me korna fa shi te bara parce que c'est que non c'est ka korna fo ka sa bu nu jule me sa bu nu jule yayi ate fe ka bara ala ko ka kana seli budu de aba budu de maintenant abe seli budu ayo soro mi kitabu aka kitabu lalagale o de kadai kasoro ayatun dirama wa ayatun mina abonyani korna soro tani wulu verset kemeneta na tun yo ke atuke mo ko baye de ala yoro mais ayo donde gi che ka bo akoro kata dugu ami dumo ko ka kera na lo mando ye kemena
walau shi'na n'a tun y'anw masa jaabi n'a tun ye i tigi ala ja n'a tun ye anw ka ala ni ja masa taalaw n'a tun y'a ja larafa'nahu biha y'a ye anw bɛna kɔrɔta n'a ye walakinahu y'a ye an tilala ilal ardi ale tun bɛna a catigi ni kɔrɔta ni kɔrɔani ye dɛ mais a y'o kɔrɔna to yen ka taa a ni dungɔ kɔ kolo sanfɛ abo a taara ni dungɔ na tɛmɛ n'a ye walakin an tilala ilal ardi a ye terre ta wataba hawahu ka tugu ani dungɔ kɔ famasaluhu a tigilamɔgɔ misali o tigilamɔgɔ ninnu misali o de jɔ hasatigi de tɛ wa kɛ masali kalbi o ka misali ye wulu de ye in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا e magara la anɛ bɔlen wo i y'a to yen et puis a bɛ wulukasi kɛ mɔgɔ mun na u bɛ ka minnu jalaki ko jalaki kun tɛ dɔwɛrɛ an de ko an ti bɔ hadisa la tiɲɛ an tigɛra la a da i kuna sayi an mago foyi t'a la a hasanu an mago foyi mutafaqun alayhi tɛ Bugari ka kitabu kɔnɔ kuma ye an mago foyi tɛ Muslim ka kitabu kɔnɔ kuma ye o ye an wasa bɛn kɛra min na o min ka sanu an mago t'a si la donc sisan k'u bɛ kɛ wulukasi ye ka tɛmɛ aw kɔ sayidu a y'a to a ka dɔ u ka dɔ fɔ anw ma ko maa fana ka kana na aw ko mɔgɔ ka misaliya ye nin ye maa min ye ala ka aya sigi ni ye mɔgɔ ka misali ye wulu ni o de ye mɔgɔ min ye ala ka aya nkalontigiya mais ala ka aya nkalontigiya kazabu bi ayatina i b'a dɔn wa fa ko soso ni kasas ala ko e ye kɔrɔma sɔrɔ 17 di aya 12 wa kulla shay'in fasalnahu tafsilan ni ala ye kɔrɔna ni jigi ka fɛn bɛɛ lajɛlen de expliquer ka fɛn bɛɛ détailler a kɔnɔna na mais jɔn de ko kɔrɔna ma walawala hasati bugari voilà donc a ye ala ka aya nkalontigiya ko wulu de don awɔ chien a kumaden laban ko fa ko soso ni kasas la ala ya tafakkaru ko ka nin baro in bɛ hasati ye ko pour que k'a ka hakili sɔrɔ k'a ka hakili sɔrɔ ko nin kuma fɔ an bɛ ala bɛ ka nin fɔ an m'a fɔ dɛ an m'a fɔ hasatigi ye wulu de dɛ a ko ala yɛrɛ de ko wulu de don n'an bɔra ayaw kan ka taa a ni dungɔ minɛ o ye wulu ye wulu ye ko ka kuma in f'u ye fa ko soso ni an donna kɔnɔna kɔnɔ kuma wɛrɛw bɛ min tɛ nin si ye hasatigi kɔntu la mais an tɛna baabu sigi hasatigi kɔntu la o kama parce que o temps t'an bolo sayidu an ka sayidu kalanfa a y'o yɔrɔ fɔ ka mɔgɔw ladi k'a fɔ k'u hakili to réseau la réseau kuma ninnu enjeux ka ca an bɔra ka min fɔ a dɔw yɛrɛ ye wari ɲini na bɛ a kan ka page bɛ yen walasa ka filɛ u bɛɛ de b'a la donc an ka sɛbɛkɛlaw cai don o don ni haut conseil islamique ye an wele don o don ni imama ye an wele sɛbɛ la sisan ka convocation ci anw ma a ye nin fɔ diinɛ na a ye na a b'a défend ORTM la kana se k'o kuma na dɛ o don fo c'est à dire que f'an bɛ pressé quoi i b'a faamu wa an kalotɔ la an dɔw bɛ bilen an bɛ pisaro ni karo an ma bɛ ka taa ORTM la walima ko centre islamique la mais cai mɔgɔ minnu bɛ bɔlɔn kɔnɔna na c'est carré kɔnɔ ka mɔgɔw olu ye misɛnmaninw ye voilà olu ka misɛn olu ye jɛgɛ misɛnninw ye sinɛninw a kana kuma olu ko an ka taa an ka hajo kɛ kow ka ca a y'aw banba sura ni aya a ko Mamadu Lamini kuranɛ sura 27 a verset 86 87 wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayka aya ni jiginen kɔrɔ ka e kan ka faranfasiya i ye Muhamadu kana bɔ aya foyi kana na i bɔ ala ka aya ninnu kan ala ko su tigɛ su fɛ i bɛ su tigɛ su fɛ ala ko n'i bɛ seli kana seli gundo maa si kana na i bɔ a kan hali ni diɲɛ bɛɛ b'a kɛ ten wa diɲɛ bɛɛ yɛrɛ t'a kɛ ten an bɛ diɲɛ kɔnɔ i tɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ hali ni bidezeri ɲɔti kana bɔ a kan ala k'an dɛmɛ waati sera an ka foli bɛ sayidu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen an b'o fo ni kisi foli ye minnu ye yan sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ sayidu an ka taa n'a ye dɔrɔn an kana n kɔfilɛ c'est à dire que kɔrɔnatigi de ala ye kɔrɔnatigi bonya quoi donc an kana segin ka taa mɔgɔ ninnu nɔfɛ n'o tɛ an fana bɛ kɛ maa ye kɔn mais nin kuma ninnu fɔli k'a faranfasiya walasa
mɔgɔ minnu tɛ nin baabu fitinin ninnu dɔn ka da la u k'a faamu k'a fɔ ala yɛrɛ de y'an mabɔ harisatigi kɛrɛfɛ k'i kana taa harisatigi bɛ fan o fan na adamadenya la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na mɛ diinɛko la aw bɛ taa de ale ye ala dɔn ka ban ala la aw ko ko ayi an bɛ ala ta in de kɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o la an ka foli b'aw ye sini wajibi bɛ yen sini wajibi bɛ yen sini wajibi bɛ yɔrɔ jumɛn yirimajɔ pharmacie giro o de tɛ giro pharmacie giro n'i tɛmɛna sugu la yirimajɔ sugu la n'i tɛmɛna dɔrɔn ko à droite ko pharmacie giro o kare yɛrɛ kɔnɔ i bɛ tɛmɛ pharmacie na dɔɔnin wa i bɛ tɛmɛ pharmacie na dɔrɔn kare bɛ droite kɔnɔ i bɛ o minɛ ka yɛlɛ o la babu nin ye ko sanayɛlɛ o y'a kanu a ka kɛ sanayɛlɛ kan an bɛna kuma sanayɛlɛ kan n'a ye ala ka sini yira an na Jɛnɛba bɛ yen o ye an ka kalanfa Modibo Kane den de don ani Amadu Cam a fana den Sulemani cɛ a den ye cɛ de ye Sulemani bon n'u kɔrɔbayara u ka ɲɔgɔn furu parce que olu de sahidu olu de dama sahidu o ka taa safi la ani papu an ka sahidu subaga kunfi a den ye muso mamu fɔnba subaga kunfi ale ma kalan sɛbɛnni na mɛ a bɛ sɔrɔ ni a ye di ma ka taa dɛ fa bɛ kabako don dɛ a bɛ f'i ye ko seli tɛ gundo k'a bɛ kɔnɔ sɔrɔ 17 bɛɛ se 110 a sɛbɛnnen bɛ cogo min na kɔni ne ka taa lajɛ ne kɔni b'a ka bɛ yen n ko ale ka baara bɛɛ de c'est à dire que sura ni aya de mémorisé b'a bolo n'a b'a fɔ ko ne ma kalan mɛ taa lajɛ awa a kalanbagaw k'a mɛn a k'a ɲɛfɔ n k'a mɛn donc o la denmisɛnnin ninnu u mɔgɔ 3 ni an b'u kalifa an tigi ala la an tigi ala i bɛ denmisɛnnin ninnu k'u kɔlɔsi i k'u kɔlɔsi olu n'u ka zuriya bɛɛ lajɛlen k'u tanga ka bɔ siyatinu adamaden kunda ani jinɛ kunda o wolodon ka kɛ u ma kisi don ye o fatudon ka kɛ u ma kisi don ye u bɛna kunu don min na a ka kɛ u ma kisi don ye an b'a ɲini an tigi ala fɛ i ka dahirimɛ nɔgɔ ye duniya kɔnɔna na yan o kana siri maa la kiyama don fana i k'u garisɛgɛ dɔ sɔn hɛrɛma n'u a jɛna ninnu ala ka denmisɛnnin ninnu kɛ an tiɲɛ ta bagaw ye ala k'u barika i n'a fɔ a ye nabi ibrahima ka denbaya cɛdenw cɛ ani a musomanw ni a cɛdenw bɛɛ barika cogo ala ka olu fana barika Arabana taqabbal minna. Gimbala Keita a ka silamɛ furusiri de 3 Gimbala an ka siyadi Gimbala ala ka kan bɛɛ ala ka hinɛ u la k'u kan bɛɛ ka zuriya caman bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la ani kalan o fɔra awɔ a fɔra o y'a sɔrɔ e tun tɛ yen n'i ma fili dɛ a bɛ fɔra d'accord o tɛmɛnen kɔ an ka sariya dɔ bɛ Faransi an ka sariya dɔ bɛ Faransi Adama Sisoko ko an ka dugawu k'ale k'ale ka se ka na ɲɛ da an kan ye k'a yɛrɛ de bɛ fɛ ka na ale bɛ fɛ ka avion de ta ka na Kutuba suya masa Sala o ye k'o tigi wele a ma kɛ a ka laɲini ma kɛ e ala ɲɛnama a ka k'o nɔgɔya ye sɛyidu kura dɔ fana filɛ nin ye a tɔgɔ Isaka 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 bɛ mun na dɔɔnin a bɛ komi Isaka nin ye maa kura ye sɛyidu kura tun tɛ a tɛ ban don Bɛlɛnkɛ Fofana a fana bɛ yan nɔ sɛyidu kura don Bɛlɛnkɛ non architecture don tiɲɛ de don Bɛlɛnkɛ i Fofana an ka foli b'i ye bisimila nin ye siɲɛ fɔlɔ ye aya sɛyiduya ma nɔgɔn i bɛ kuma caman mɛn i bɛ sabali a bɛ i b'a mɛn k'a fɔ fa wulila i b'a mɛn k'a fɔ ko i tugulen bɛ dɔ kɔ sisan wari de bɛ ka di mɔgɔw ma i b'a bɛɛ mɛn mais ni fa ma wulila a ma dafa dɛ ni fa ma wulila a ma dafa parce que kira kɛra kɔnɔ 10 aya 6 kɔnɔ 33 aya 21 ko kira ye fatɔ de donc kira dun kɛra ladege la sɔn hɛrɛ mɛ kɔrɔna de kɔsɔn ko fa b'a la donc fo i k'a mɛn i tuloden na k'a fɔ i ma kɛnɛ o la n'a ye ala ja an ka foli bɛ sahidu bɛɛ lajɛlen yan an b'a fɔ ala ka juma wɛrɛ yira an na k'a bɛ waati nataw kɔnɔna na taqabbal minna ya rabbi la ilaha illallah taqabbal du'a ya rabbi